खाजानि ताकुते बुखसं जों सिनि बिलिनिया डिविजननि मेग्रामबारि स्कुल अब स्कुल खांगे अब तब बाइक खांगा अब तब सैमैया सिनि फायर सर्विस रो फाइगे तब जेन हब थानानि बागै चाइतावै दङ सिनि तब जरा ब्राय उन तब सामियाखौ रिपोर्ट तदन्त खाय बिसुते उन सामिया तब नाय दंनि ताकुते बुखसं जों तब त्रिपुरा सारावनो फुंना बागै चाइतावै दङ अमा नायदे चिनि फायर सर्विस रो सरकारि निब्रराव तब चाइतावै दङ हब थानानि बागै अमा ब्राय खांगा तब सामियाखौ नायदे असले अम किन्तु वानामा सिजाकाव जों तमंगै आरो खेंगा तब सामिया नाय दंदि खाजानाय ताकुते बुखसं जों माबागै त्रिपुरा सारावनि एरिया बाहाय रेंफा अब जों सामिया नाय दंदि बताबाव चाइतावै दङ हब थानानि बागै बिलोनिया डिविजन मेग्रामबारि स्कुल मेग्रामबारि जेबि स्कुल मेग्रामबारि सिनियर बेसिक स्कुल खाजानाय ताकुते बुखसं नाय दंदि जों त्रिपुरा सारावना खुनुना बागै चाइतावै दङ ताबाव एरै अबस्था सिनि मेग्रामबारि स्कुल खांबाय थांजाक अब फायर सर्विसरावबो ताबो फाइगे चाइतावै दङ हब थाना बागै बाहाय खांगा ताबो सामैया परे तदन्त रंखाय जों सिलायनाय बुसुक्ति जरा तमंनो सामिया तमा खाजानाय ताकुते बुखसं तै वसक्ति फिलिमा फाइका अमन नाय दंदि आरो बिसिंग कोनो टेबिल बो करिखा मंसा बो करिखा टेबिल पूरा खाली खे खाबाय थांगा अम जों नाय दंदि बाहाय खांगा ताबो साइमैया टेबिल बेंच सैते कोनो मंसा बो करिखा परिष्कार के खामला साजाक मंखा बनी स्कूलनि डिटेल्स और रिजाल्ट दङ स्कूलनि मुं वैसा नाय दंदि स्कूलनि मुंखै मेग्रामबारि एसबि स्कूल बिलोनिया साउथ त्रिपुरा मेग्रामबारि एसबि स्कूल बिलोनिया साउथ त्रिपुरानि जे नाय दंदि नाय दंदि मेग्रामबारि सिनियर बेसिक स्कूल स्कूलनि मुंखा मेग्रामबारि सिनियर बेसिक स्कूल और मुं सुजा नायदे बिलोनिया डिविजननि मेग्रामबारि एसबि स्कूल तमाखै खाइथांगा जों ताबो सामैयाखौ सठिक जों फुंना बागै चाइतावै दङ जों ससियेल मिडियानि बिसिंथै सारा त्रिपुरानि लोगोरावनो फुंनाय नायै दंदि खाजानि ताकुते बुखसं जों त्रिपुरा हानि जों जत फुंना बागै चाइतावै दङ ब्राय खांगा जों ताबो सठिक तदन्त रिपोर्ट बाव नायनाय ब्रं नायनाय फायर सर्विसरावबो फाइगे ताबो चाइतावै सुगजाराखै हनो बुथालायगे दङ আমরা জানি না আমরা দোকানে সব
আপনার আপনার নামটা স্যার? আমার নাম বিদু গোপাল বিচার। আচ্ছা এখন আগুনটা পুরোপুরি নিভিয়েছে। কটার সময় গেছে দেখো সব স্টাফ দ্রুতভাবে মিলে একদম। আর স্কুলের নামটা? স্কুলের নামটা না একটু মেঘরামবাড়ি 7:30 ঘন্টা বেজে বাড়ি এসবি স্কুল। আচ্ছা 7:30 আমরা ওখান থেকে রওনা দিচ্ছি 37 হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা ওকে আমরা 1 সেকেন্ড তো দেরি করিনি, আমরা একদম সেকেন্ডের মধ্যে হ্যাঁ আমরা ওকে গাড়ি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আচ্ছা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে জঙ্কনার স্যার এই জিতেন্দা নিনে মুখে তোমা তোমা মু রাজ্য সেন রাজস্থান রাজ্য সেন ত্রিপুরা। আমা আমা স্কুল মুখে তোমা মেঘরামবাড়ি এসবি স্কুল নিনি নৌখাই বড় আনি নৌখলাই এরো স্কুল তলা কাই এই যে স্কুল খামানি র ম বাই কে খাংখা নব্রাই কে খবর mang রেখে খাঙ্গা গে जोंबो सामिया इंगलाय जोंबो दुकान पाट थां तंखा अच्छा। इकर से आफिका हो सुसा खादे के दुकान इरको सेराव काइने के थाबो ए नेट नेट थमे राव सेराव टाइम पास खेले राव बार का टाइम पास करे बसे इनके ओ स्कुल को हतुना इसाको कादे के जों दुकान नि जागजो मेरे फाइखा इनके और फैमिली के कोनो बुथारानि पोर्ट करि खेता माफिने थामिया गासले सेति मालिया जों पतंग सिमिनि सो टाइम रगो हसंखा ना 6:30 ता अनुमानिक माने আচ্ছা আচ্ছা তইর নাও সাকো পাইনি পরে ফায়ার স্টেশননি ব্লুর লগে লগে ফাইসাদে লগে প্রায় 1 ঘন্টা কাছে এই ভিতরে ফিকা দাও স্কুল বাই ফায়ার স্টেশন সুচালন स्कुल में फायर स्टेशन प्राय এই সমুক্ত জহাজ কাল মামলে 20 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার মানে নাও ফায়ার সার্ভিস না সাগকলাই বাও ফাই খাবলে বাও ফাইকা তাবো ইনি স্কুল নি স্টাফরাও কোনো ফাইদি ফাইজাও নুং যাওদে স্কুল স্টাফ তো করে দিকে তাব দ আচ্ছা এসএমসি কমিটি তো কে স্কুল স্কুল কমিটি রক দেই তং স্কুল কমিটি তো বলতাও হিমালি আছে আচ্ছা আচ্ছা পাই তো দ ইনকে তাও ফরেন বেপার তো ও ইনকে তুমফানা তাও বাও যেতো সিয়া খাইনি কয়টার সময় কল পেয়েছেন স্যার? কল ল্যান্ড আইছে না ল্যান্ড আইছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুটো নাম্বার আমরা কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একদম উইদিন সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে গেছি। এমনি জানি না আমরা দোকানে সব আপনার আপনার নামটা স্যার? আমার নাম বিদু গোপাল বিচার। এখন আগুনটা পুরোপুরি নিভিয়েছে। হ্যাঁ আচ্ছা কটার সময় গেছে দেখো সব স্টাফ দ্রুতভাবে মিলে একদম। আর স্কুলের নামটা? স্কুলের নামটা না মেঘরামবাড়ি 7:30 আমরা ঘন্টা বেজে বাড়ি এসবি স্কুল। আচ্ছা 7:30 আমরা ওখান থেকে রওনা দিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ডের মধ্যে আমরা গাড়ি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেঘরামবাড়ি এসবি স্কুল বিলুনিয়া সাউথ ত্রিপুরা বিলুনিয়া আইএসের আন্ডারে এখন সন্ধ্যা প্রায় 7টা গতিকায় আগুন লেগে ছারখার হয়ে গিয়েছে। এখন আগুন নির্বাপক বাহিনী ঋষ্যমুখ ফায়ার স্টেশন থেকে এসে মোটামুটি আগুন নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছে। রাজ্য সেন তোমা মু রাজ্য সেন রাজ্য সেন ত্রিপুরা। আমা আমা
स्कुलनि मुंखौ तमा मेग्रामबारि एसबि स्कुल निनि नखै बर' आनि नखलाय स्कुल तला এই যে স্কুল খামানি রাও मा बाहाय के खांखा ओमफ्राय खबर रेखे खांगै गे जोंबो सालिया इंगले जोंबो दुकान पाट थां दंखा एगार से आथाकिया हसुं साखा देके दुकानि इरिको सेराव काइनि के थाबो ए नेट थमेराव सेराव टाइम पास खिनेराव बारगा टाइम पास करे बावसे इंगे ओ स्कुल गो हतुना साखा कादेके जों दुकाननि जागजमेर फायखा इंगे आरो फाइमिनिखौ कोनो बुथारानि पट करि खेतमा फिने बुथामिया गासले सेदि मालिया जों ओ दंसिबिनि उसो टाइम रागो हचों खा ना 6:30টা ता अनुमानिक তইর নাও সাকো পাইমনি পরে ফায়ার স্টেশন